नमस्कार बंधुगण। ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्य कथा पड़िले आम आखि आगक आसे कोरापुटर से सबुज बनानी। किंतु एही पहाड़ घेरा जंगल मध्य लुचि रही भारतर एक शिल्प साम्राज्य जार नाम हेउछि नाल्को। किभली गोटे साधारण आदिवासी गारू दामनजोड़ी आज विश्वर अन्यतम बृहत्तम आलुमिना रिफाइनारी पलटिला। चलंतु जानिबा आजिर एही भिडियो रे। कहानीटी आरंभ हुए 1970 दशक। कोरापुट जिल्लार पंचपट्टमाली पहाड़ रे प्रचुर परिमाणर बक्साइट गच्छित थिबा जणा पड़िला। एहाकु देखि भारत सरकार 7 जनवरी 1981 रे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बा एनएलको रो प्रतिष्ठा कले। दामनजोड़ी रे एही प्लांट स्थापन करिबा पछरे मुख्य कारण थिला पंचपट्टमाली पहाड़रु मिलुथिबा उच्चकोटीर बक्साइट, जहा एल्युमिनियम तयारी पई मुख्य कच्चामाल। एठाकार काम करिवार प्रणाली बड़ चमत्कार। प्रथमे पंचपट्टमाली पहाड़रु बक्साइट खनन करा जाए। सेठारु प्राय 14-6 किलोमीटर लंबा एक विशालकाय कन्वेयर बेल्ट साहाय्य रे पत्थर गुडी को तळे थिबा रिफाइनरी को अना जाए। रिफाइनरी रे बायर प्रोसेस माध्यम रे एहिरु एल्युमिना प्रस्तुत करा जाए, जहाको परवर्ती समय रे अनुगुल स्मेल्टर प्लांट को पठा जाई एल्युमिनियम धातु बाहर करा जाए। नाल्को केवल एक कारखाना नुहे, एहा हजार हजार परिवारर जीविका। दामनजोड़ी टाउनशिप एक मॉडल सहर भली। एठाकार सबुजिमा स्कूल, मेडिकल एवं श्रृंखलित जीवनशैली समस्तंकु आकृष्ट करे। स्थानीय अंचलर विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नाल्कोर अवदान अतुलनीय। यह कोरापुटर अर्थनैतिक मानचित्र को संपूर्ण बदलाई देइछि। आज नाल्को भारतर एक नवरत्न कंपनी एवं विश्व बजार रे एहार बड़ नाम रहिछि। यह आम ओडिशार गर्व और गौरव। सबुठारु प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर एही सेक्टर रे अछि, जहा पुरी जगन्नाथ मंदिर शैली रे निर्मित। एही सेक्टर रे नाल्को क्लब एवं विशाल आंबेडकर स्टेडियम अछि। एठारे मध्य एक बड़ बजार एवं सुनावेश मंडप अछि, जेउठारे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हुए। एठारे नाल्कोर मुख्य हॉस्पिटल एवं प्रशासनिक कार्यालय रहिछि। एहा एक नुआ एवं सुसज्जित सेक्टर। एठारे अधिकांश आधुनिक क्वार्टर देखिबाकू मिले। एठारे मध्य शिक्षानुष्ठान एवं छोट पार्क गुड़िक अवस्थित। अन्यान्य मुख्य स्थान की लैंडमार्क्स शिक्षानुष्ठान टाउनशिप भितरे दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस एवं सरस्वती विद्या मंदिर एसवीएम भली प्रतिष्ठित स्कूल रही। साबारी लेक यह एक कृत्रिम ह्रद एवं पर्यटकों पई एक मुख्य आकर्षण। यह सेक्टर बिना एकर निकटवर्ती बिजू पट्टनायक पार्क पिलामानंको खेलिबा पई एवं बुलिबा पई यह एक सुंदर स्थान। माँ कंटा बाउंसुणी कौनसी पत्थर मूर्ति रूपरे नुहे, बरं एक प्राकृतिक कंटा बाउंस बुदा रूपरे पूजा पाती। सेथिपाई तांकू कंटा बाउंसुणी बोली कुहा जाए। लोक कथा अनुजाई माँ निजे कंटा घेरे रही निज भक्तों जीवनर सबु कष्ट बा कंटा दूर करिथांती। स्थानीय मान्यता अनुजाई बहु वर्ष पूर्वे एही स्थानटी एक घंच बाउंस जंगल थिला। कुहा जाए जे अहल्या नामक जणे कुमारी कन्या सेठारे बुलुथिबा समय रे अचेत होई पड़िथिले। परे ग्रामर मुखियांकु स्वप्नादेश होइथिला जे सेही कन्या जनक साक्षात आदिशक्ति माँ दुर्गांक अंश एवं से सेही बाउंस बण रे अवस्थान करुछंती। सेबेठारु सेही स्थानटी एक पवित्र शक्तिपीठ भावे पूजा पाई आसुछि। माँ अंक पीठरे एक पवित्र खंडा बा पाट खंडा पूजा पाए, जहा माँ अंक रक्षक भावे परिगणित। प्रकृति और शिल्पर समन्वय दामनजोड़ी रे नाल्को खणी और कारखाना प्रतिष्ठा होइथिले मध्य माँक आशीर्वादरु एही बाउंस बण आज पर्यंत सुरक्षित रहिछि। लोकंक विश्वास जे माँक बिना अनुमति रे सेही बाउंस बणरु केही गोटिए काठी भी नहीं पारिबे नाही। दुर्गा पूजा समय रे एठारे बहुत भीड़ हुए। माँ को नुआ लुगा, चूड़ी और घंटी अर्पण करा जाए। मानसिक पूरण श्रद्धालु माने निजर मानसिक पूरण पई माँ पाखरे नाली कपड़ा और घंटी बांधि थांती। माँ कौनसी बंद मंदिर भितरे नाहांती, से खोला आकाश तले प्रकृति कोଳରେ विराजमान। कोरापुट जिल्लार दामनजोड़ी ठारे अवस्थित अभय आंजनेय हनुमान मंदिर ओडिशार एक प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटन स्थली। एही मंदिर एहार विशाल हनुमान मूर्ति पई विश्व प्रसिद्ध। एठारे प्रभु हनुमानंकर 108-9 फुट प्राय 33 मीटर उच्चतार एक भव्य प्रतिमा रहिछि। यह ओडिशार सबुठारु उच्च एवं भारतर अन्यतम बृहत्तम हनुमान मूर्ति। मंदिर मूर्तिर पाददेश रे मूल मंदिर रहिछि, जेउठारे हनुमानंकर एक अष्टधातु निर्मित प्रतिमा पूजा पाउछंती। प्रतिष्ठा एही विशाल प्रतिमा 2017 मसीहारे नाल्को एवं स्थानीय श्रद्धालुंक सहायतारे उद्घाटित होइथिला। यह कोरापुट सहर ठारू प्राय 26 किलोमीटर दूर रे नाल्को टाउनशिप मध्य अवस्थित। प्राकृतिक सौंदर्य मंदिरटी पंचपट्टमाली पहाड़ पाददेश रे अवस्थित। चतुपार्श्वरे थिबा सबुजिमा एवं सुंदर बगीचा एहार शोभा को द्विगुणित करिथाए। दर्शन समय
ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 5:00 ରୁ ଦିବା 12:30, ସନ୍ଧ୍ୟା 4:00 ରୁ ରାତି 9:30। ଦାମନଯୋଡ଼ି ନାଲକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଖଣିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡମ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ମନଷ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନାଲକ ଖଣିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଡମ୍ପର ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ BML ଭାରତ ଅର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 50 ରୁ 55 ଟନ୍ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ବକ୍ସାଇଟ୍ ପଥର ବୋହିପାରନ୍ତି। ଏହିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକର ଉଚ୍ଚତା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଉଚ୍ଚତା, ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ପଞ୍ଚପଟ୍ଟମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଖଣିରୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖୋଳାଯିବା ପରେ ଏହି ଡମ୍ପର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରକ୍ ଡିସ୍ପାଚ୍ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ଖଣି ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସମୟରେ ନାଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଣି ଉପରକୁ ଯାଇ ଏହି ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଡମ୍ପର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡମ୍ପର ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ ବିଶାଳକାୟ ଏକ୍ସକାଭେଟର୍ସ ଏବଂ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କେବୁଲ ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର ପ୍ରାୟ 6 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପଥରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଥିବା ରିଫାଇନାରୀକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏବଂ ନାଲକ NALCO ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟରେ ଭରପୁର। ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH ବିନା 26 ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ। କୋରାପୁଟ ସହରଠାରୁ ଦାମନଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର 25 ବିନା 30 କିଲୋମିଟର। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ। ଜୟପୁର ଜେଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 50 ବିନା 60 କିଲୋମିଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆପଣ ଯଦି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବୁଲାଣିଆ ଘାଟି ପଡ଼େ। ଦାମନଯୋଡ଼ିର ନିଜସ୍ୱ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଠାରେ ରହେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶାଖାପାଟଣା କିରେଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଯାଏ। ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ପଞ୍ଚପଟ୍ଟମାଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15 ବିନା 20 କିଲୋମିଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସିଧା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବିଶାଳ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଖଣି ମାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନାଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କୌଣସି ରୋକ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବୁଲାଣି ଏବଂ ଉଠାଣି ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୁହୁଡ଼ି ଶୀତଦିନେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।